Tutafungula Biblia tozotala na makomi masantu ndani ya Efesie tozana ba Efeso chapitre 4 chapitre 4 verset 14 14e verset jusqu'à 17e verset. okokita kino na 17. Nous lisons Ephésiens 4, Totangi Ephésiens chapitre 4 14 jusqu'à 17 dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit ceci. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout va de... Micro. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les rises dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les lieux de son assistance que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirer son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup. Matondo mingi Baosomi na kotanga mashini kunasumbua kidogo, mashine ezosala mwa mobulu muke hata na network yake ata na ndenge nango ya kosala. Tunatamani kuongea kuhusu habari ambao tunaongea kila siku dimanche mercredi. Eza sango oyo topesaka ntango nyonso na mercredi. Tunaongea kuhusu habari ya affermissement. Papa alobaka likambo elobi affermissement to kokemba. Haleluya. Amen. Juu ya kukoma. Pona kokemba. Chaque mercredi nyonso tunapenda kanisa yetu tufundishiwe. Tolingi batu balakisama. Mtu mwenye iko affermi, mutu oyo akembi, na juu ya nini tunapenda mtu akuwe affermi? Pona nini tolingi mutu azala ya kokemba? Iko kwa sababu mtu akuwe stable. Ezali po mutu azala na botelemeli malamu. Haleluya. Amen. Akuwe aforme. Azala mutu oyo azala lolenge malamu. Ubi akuwe fermé. To azala mutu amikangi malamu. Asibebebebwe ame mama tena na mopepe doctrine ya dunia hii. Na ba doctrine mokilo ekoki koyela ye. Haleluya. Amen. Parce que mtu akiamini Yesu, soki mutu andimeli Yesu, nouveau croyant, mutu oyo andimeli sika, ye iko bebe spirituel. azalaka lokola mwana muke. Iko mtoto aza mwana muke mwenye kuna besoin ya kukoma. O azana besoin ya kokemba. Haleluya. Amen. Na mtu kama nazalika kwa bazazi yake, soki mutu abotami pa baboti na ye, ule mtoto kuna besoin ya protection. Mwana wana azana besoin ya protection. Bazazi bamuchunge, baboti babatela ye, bazazi bamukulishe, balesa ye, bamutunje, babatela, bamuvalishe, bamusomese, ye, batangisa ye, de façon kesho avenir yake kwe mzuri. Pote lobby na ye zala malamu. Na mtoto akizalika, soki mwana botami, banamuacha tu pale, batike kawana, atakufa. Akokufa. Hawezi fata 2 jours. Akosala ta 2 jours te. Anaweza kufa, wabidudu, wanyama wanaweza kukula. Ata banyama mabe bako kulia ye.
Memema spirituellement, ndenge moko na molimo katika hali za kiroho tunaweza kulindwa, na kati ya molimo pe tunaweza kukulishwa, tokoki pe koleisama, tunaweza kuvalishwa, tokoki kolatisama, tunaweza kutunjwa, tokoki pe kobatela fasoke tupate tukomae po ete tokemba. Haleluya. Amen. Tufike kwa hatua kuelewa Yesu iko nani, toikoma na niveau koyeba na Mungu iko nani, nzamba za nani, na Roho Mtakatifu iko nani. molimo na nzamba za nani. Mtu hautabakia tu na huko bebe. Soki muto tikali kama mwana muke, Bebe spirituel, mwana muke na kondima, hawezi jua kitu yoyote. akoyebe loko te nyonso. Inaomba afundishiwe, balakisa ye, bamule, bamuchunge, babatela ye, bamuprotéger kuma danger mbalimbali. azala protéger contre les intempéries. Affermissement iko très important. Kokemba eza ya mutuya, Iko ya maana sana eza ya litomba katika maisha ya na Mkristo. kati ya vie ya Mukristo. Inaomba kujua kama Ebongi koyeba mimi natoka wapi, na uti wapi, niko wapi na niko naenda wapi. nazokende wapi. Yote yenye takusaidia kwa affermissement. Oye kosungo eza kaka kokembisa. Na inaomba kujua kupokea Yesu kwa maisha yako. Koyeba ten pende Anakuongezea nini? Abakiselio nini? Na nakupunguzia nini? Abimiselio nini? Haleluya. Amen. Ile namba mtu anayua. Ebongi mutu ayeba. Mkristo kama haikuwa hapate ile mafundisho ya msingi ya kukomaa, azozwa te malakiswana ya moboko, tuna ngaikaka, azala koleka hana msimamo, azana esika kotelema malamu te. Anasikia ka profesi huko naenda, ayoki ma profesi yake, anasikia kaniki kidogo anaenda, ayoki mali kambo moko, anasikia mambo fulani anaenda, ayoki likambo yake, patu kuna tembea, esika nyoso azako haiko fasi moya. aze esika moko te. Na Mkristo namuna yeni, chrétien haiko kosa yake, eza mabe na ete, niko paske haiko affermi, ezali po azunenge ya kokembisa mate. Haleluya. Amen. Hafundishiwe, alakisami te, haiko stable, azana botele stabilite ku maisha yake haiko, kotelema bo eza te. Haleluya. Amina. Haiko Eza te. na naweza ingia ndani na mashida, akoki piko kokota na ba problem, naweza poteza baraka yake. akobungisa lipamboli na ye. Ule Mkristo hayue kama nani kwa baba yake, nani kwa mama yake. Chrétien wana ayebi papa na ete mama na ete. Mtu yote isa kwa mama yake na baba yake. Mutu nyose kaka mama na ngai papa na ngai. Haleluya. Amen. Nashukuru kwa wengine wengi ambao walifikaka hapa. Matondo mingi pona ba ebele ba koma kia. Kwa sibote kusepe metuko hapa panda 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans. Huko naona ule mtu uko na ikalaka tupana. Azaka kana bana esika fandaka. Parce que iko affermi. Aza mutu akembi. Iko affermi. Aza akembi. Haleluya. Amen. Iko affermissement inatosha mtu katika upumbavu. Kokembisa mebimisi mutu na kati ya bolema, katika hali ya kitoto ya kiroho, na kati ya mwana ya molimo. Anakutia wewe mtu mwenyewe uko na ujuzi. Akuti yo mutu za na connaissance. Uko na ujuzi. Okomi na connaissance. Ndani ya Marc chapitre 16. Na Marc chapitre 16. Verset 16. Na 16. Ukendera ta 17. Na kokita kuna tana 17. Voici. Marc 16, 16. Yes. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oya kondima. Mwenye ataamini na atabatizwa, oya kondima pa kozali batisi, ataokolewa. Ye akubika. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oya kondimela te. Achapana. Mais mwenye hawezi kuamini, oya kondima, atahukumiwa. Ye na kuamini nani? Kondimela nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Juu tangia mwanzo, ko bande bandeli, wakati ya Adamu na Hawa, na ngonga ya Adam na Eve, ndani ya vision ya Mungu, na vision ya Nzambe, hakupenda dunia ibakie gizi kwa ambayo iko. Alingaki teke mokile tika la bongo. Na wakati ambao shetani alishuka hapa kwa dunia, tango Satan le diable akitana mokili, yeye akakuwa maître ya dunia. Ye ayaki koza mukonza mokili, akatawala dunia. Akonzaki mokili. Hata wakati ya zamani ya Agano la Kale, na tango ya Ancien Testament, naba profeti, naba nani, boti walikuwa prisonnier ya nani? Ya Shetani. Bazalaki bakangami ya Satana. Hata ulitumikia Mungu namna gani? Hata utale Nzambe ndenge nini? Parce que prophète Samuel hangepasa kuwa afungwe. Po Samuel angakazala ya kukangama te. Juu ya kupata prophète Samuel wakati alikufa, pona kozwa Samuel tanga kufa, inaomba roi Saul aende kubafumu. Ebongaki Saul akende pa ya mwasi wana ya soloka. Ba espia Samuel. Ba benga
Parce que ilikuwa kumkono ya shetani. Na Samuel akaonekana. Alléluia. Sasa balikuwa prisonnier. Dunia mzima ilikuwa kumkono ya shetani. Shetani ndio alikuwa anatawala dunia. Sasa watu watapona namna gani? Sasa Adam alikuja. Walikuwa na Eve. Walikuwa wiko naishi. Shetani akaanza kubaifilia. Na ndio maana wakaenda kufanya dhambi. Na baba akaingia ndani ya même prison. Dunia mzima kupitia Adamu tunazalika chini ya ile laana ya dhambi. Mtu yote anazalika na mwanadamu uko prisonnier ya shetani. Lakini kutoka ndani ile prison, wokovu iko tu ndani ya Yesu. Haleluya. Amen. Wakati unatoka ndani ya ile prison, na mwenye aliturashete, alitununua na damu yake yepeke ya bekali, ndio maana inatulibere kutoka ndani ya prison ya shetani. Leo mimi na wewe tuko huru. Na haiko batu yoyote ambao biko huru. Beye biko huru ko uniquement beye naamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi ya maisha yao. Kama hauamini Yesu, yote uko condamné. Mais mwenye naamini Yesu, iko sauvé. Na mwenye naamini Yesu, Biblia inasema alama hizi itaonekana kwa maisha yake. Weka mkono juu ya wagonjwa. Wagonjwa watapata afya. Takemea mapepo. Mapepo watamtii. Haleluya. Amen. Hata ngei kimulima haitamfanya kitu. Mema siku watu ngi wakemea shetani, mapepo toka. Pepo saa wenjo toka. Wenjo toka. Yonde bima. Haleluya. Amen. Na ukiona kitu na mune anza tu kujiuliza. Soko bandika komona biloko wana bando mituna. Ese kweli. Solo. Niko na Yesu katika maisha. Nazana Yesu pole pole leo. Basi leo tuko na kazi mingi. Lelo tote akana malembe musaleza mingi. Naubiri pole pole. Papa ote ya malembe. Kuamini Yesu kwa lazima kwa maisha. Kondimela Yesu ezana mlitomba na via mtu. Iko kitu yeye anafanya spiritually, Mungu anafanya. Eza nzamba sala ngona molimo. Ndana vision ya Mungu na kwa mission yake katuma mwana wake na mission nzamba tina ki mwana na yeye. Atose dunia ndani ya upotevu. Abimisa mokili kati ya kubunga. Amen. Amen. Sasa mpaka sasa bengine biku na katara, biku kule siko ba misusu bazako résister ba boy. Hauye kama utapotea tu na huko naona hivi. Oebite ko kubunga kapezo mona boy. Mtu mwingine sasa sema Isaka amini. Mususu abina ndimela. Me bateme anakataa. Bateme boy na yeye. Hauye amini. Ondimela nanu te. Basi mwenyewe naamini sharti abatizwe. O ndimeli ya ibongie kwa sababu anayeamini o ndimeli na kubatizwa abatisami ataokolewa. Akobika. Asiamini o ya boy ko zwa lobika atahukumiwa. Yende akozwa etumbu. Hata uko na pesa aina gani? Atoko za mbongo ndenge nini? Hata kama unasaidia kabatu na mwana gani? Hata sunga kabatu. Watu wengine banazalika na roho kusaidia. Misusu babota mika na motema wana yako. Mena haya amini Yesu. Meandimeli Yesu te. Anazani ile usaidizi njoo tamsaidia kuingia mbinguni. No. Kanisi ko sunga wana ndeko siko sunga ya. Njia ya kweli na ya wazi ya kuingia mbinguni kwa Yesu Kristo. Nzela yako kota alole zaka Yesu Kristo. Ukiamini Yesu. Ondimeli Yesu. Njia yako kwa wazi kuingia katika ufalme. Nzela na polele pona kota lola. Haleluya. Na katika fermissement. Na kacha ko kema. Tusema mwenye na amini Yesu. Palo baki ko ondimeli Yesu. Iko na uzima ya milele. Azana bomo ya seko. Dans Jean chapitre 3 verset 16. Na Jean chapitre 3 verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, Zamba lingaki mokili. Il a donné son fils unique. Nde apesa ki mwana na ya likinda. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, akokufa te. Mais qu'il ait la vie akozwa lobiko pona seko. Alléluia. Amen. Kwa njia kuamini Yesu. Na nzela yako ndimela Yesu. Kwa njia kupokea mwana wa Mungu. Na nzela yako ya kuyamba mwana na Nzambe. Dans Jean chapitre 1 verset 11-12. Na Jean chapitre 1 verset 11-12. Il est venu chez les siens. Ayaki pona baoya ye. Mais baoya ye bayambaki yete. Katala. Bali mukata. Bayambi yete. Yuda bali mukata. Ba juif baboya ki ye.
Lakini wote ambao wanampokea me bao nyoso bandimiko ya mbaye anawapa apesi bango makoki ya kukuwa watoto ya Mungu, ya kokoma bana na Nzambe. Tunakuwa watoto ya Mungu kwa njia ya Yesu. Tokomi bana na Nzambe kolekela Yesu. Yesu ndio mwana wa pekee ya Mungu. Yesu ndaza mwana ya likinda ya Nzambe. Lakini sisi kukuwa watoto ya Mungu, biso kokoma bana Nzambe haiko kwa nguvu zako. Ezana effort na biso te. Iko kupitia Yesu. Eza kolekela Yesu. Sasa Yesu nakuja kwa maisha yako. Tango Yesu anafia mtu. Unapata usame wa dhambi. Olimbi sami masumu. Unapata uzima wa milele. Ozilo biko. Na unakuwa mtoto ya Mungu. Okomi mwana na Nzambe. Na unakuwa kiumbe kipya. Okomi ekelamu ya sika. Tu es devenu une nouvelle créature. Ekelamu ya sika. Mama yako anakuzala na mwili ambao uko naye. Na nzoto sanango. Banakuyua na mwili uko naye. Bayebi na nzoto sanango. Bayebi uko Enoch. Bayebi ozaboye. Uko Jibril. Oza Jibril. Uko Esther. Oza Esther. Mais ça unapokea Yesu. Tango yambi Yesu. Unaamini yeye kwa kweli. Ondimeli na solo. Unazalika tena mara ya pili. Rebota mili susu. Unakuwa Enoch ingine, Esther ingine. Komi muto ya sika. Na sharti sasa Yesu nakuenda na maisha ya mtu. Tango Yesu akoti na naomba ukonetre changement. Okoyeba penda ke changement ekoti. Hakikisha kama mimi nabadilika. Ondi misamake ngai kala izali susu. Niko sasa nouvelle créature. Na kongelamu ya sika. Maneno ya zamani na makambu ya kaleleki. Maneno yangu yanakuwa mapya. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Katika Kristo. Na kwa ya Yesu. Kama uko na upendo ya kweli. Soko sana bolingo ezala ya solo. Kama unasaidia yako unasaidia ya kweli. Soko sunga malamu. Hapana upendo ya sababu. Bolingo moko te boye ya neti batina. Juu ya kitu fulani. Pona boye nde nasungie. Bure tu. Pamba. Kama unapenda mtu fulani penda yetu. Soko lingi mtu linga sans intérêt. Bengine biko na upendo ya ukabila. Mesusu bazo linga na po ekolo moko. Anapenda huyu mambo ya ukabila yake. Alingi wana poza ekolo na yeye. Ungana tu taona biko mbili. Omonika bazaba mipiko. Ya kabila. Eza pona upendo yetu ya ba province. Mesusu pona province ba uta. Tutoka Ituri, tuko ba Iturie. To uta kana Ituri to ba Iturie. Ba Iturie fasi moja. Ba Iturie sika moko. Banafanya mutualité ya ba Iturie. Basali mutualité na bango. Ya batu ya Kivu. Batu ya Kivu. Na ile mambo tunabeba mpaka kwa kanisa. Makambo na tomemia ngone église. Division na ingia kwa église. Kama mtu anatoka ku Kivu ku Butembo, anajua kanisa yetu na kwa CBK. Église na biso za CBK. Kama mtu anatoka Bunia wapi? Anajua église yetu kwa CE. Biso toza batu ya CE. Emmanuel Church. Emmanuel Church nde ya biso. Kama tunatoka Boga yetu kwa Anglikani. Soki mtu auti na Boga ye kuna za Anglican. Sasa kule tulikuwa na Anglikani. Kuna Anglican ndio zalaki kuna. Ndio balikuwa naita Boga Zaire. Baabenga Boga Zaire. Ile wakati Anglikani kaenda kule ndio bana reconnaitre Zaire kupitia ile Anglikani. Tango Anglikani koti kuna nde bae ko ndima penda vui Zaire. Utajikuta okomikuta ile maisha inaharibisha watu. Viwane baby sibaki. Ukizalika mara ya pili. Soko bota mimbala ya bibale. Unakuwa mtu mwingine. Okomi mtu mususu. Ukabila inatoka. Makamba ekolo bimi. Pendeleana inatoka. Kolingela na bimi. Babito ba province inatoka. Babiloko wana ya ba province bimi. Babito ba dini inatoka. Babiloko wana ya ba religion bimi. Si hatuko batu ya dini. Toza ba religion te. Hatuko batu ya dini. Toza batu ya ba religion te. Sema na mwenzako hatuko batu ya dini. Yebisa muninga toza batu ya ba religion te. Hallelujah. Amen. Hatuko batu ya dini. Toza batu ya ba religion te. Tuko batu ya kiroho. Toza batu ya molimo. Haiko si njo tuko naishi. Eza biso nete obika te. Mais Yesu njo kunaishi ndani. Christ vit en nous. Yeye kuna tu commande kufanya. Yenda za kukamba to sala nini. Kufuatana na mapenzi yake. Kolana na volonté. Na tuko nafuata ile vision yake. Tango kolana vision wana. Basi ukienda mbali na vision yake. Soko kimi musika na vision. Mungu hawezi kukubali. Nzamba asebela te. Meme si hapa tunatembea na vision. Ate sika ato zalito ota na vision. Hata kama unaonekana kwa kanisa kila siku. Ata soko mona na église tango nyoso. Mais kama huna tembea ku vision ya Mungu. Mais soko tambola na vision mutu. Mungu atakutupa. Nzamba koboya yo. Atakuacha. Akotika yo. Na ndio maana Petro alikuwa pamoja na Yesu. Yango Petro zalaki elongo na Yesu. Yesu Petro aenda sema na Yesu. Tango Yesu Petro abisi Jésus. Ile kifo ile hautakufa. Liwa wana papa yo kokufa te. Mita defendre we. Ngana okota pena olakisa ndenge nazali. Hallelujah. Amen. Nini ndio Yesu alisema? Nini Yesu aibisaki? Shetani rudia nyuma. Derrière moi Satan. Hallelujah. Amen. Shetani rudia nyuma. Satan azonga sima. Mtu yote kama yuko natembea mbali na vision ya Mungu. Mtu nyoso akotambola musika ya vision nzambe.
Kwa Yesu iko shetani. Et pas na Yesu eza Satan. Ko shetani. Satana. Mais ça Pierre alirudia ndani ya vision. Tango Pierre azonga ina vision. Ya Mungu. Ya Nzambe. Asema yeye. Alobiye. Asema Simon. Simon. Tu es Pierre. Ozali Petelo. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nakotonga lingomba. Weni jiwe. Ozali banga. Na juu ya mwamba hii. Likolo ya libanga oyo. Nitajenga kanisa langu. Nakotonga église na ngai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Kanisa najengwa juu ya ufunuo ya Mungu. Église tongami na kati ya Mungu ya Nzambe. Na njoo maana siku nilisema kanisa hii haiko ya mtu. Yangona papa lobaki eti église oza ya mutu te. Haiko hata yangu Enoch. Eza pe ya yete. Njoo sina besoin hata kusani ni préparer mtoto wangu bibi yangu. Hapa tena besoin te ya préparer mwana na eto mwasi na yeye akotikala na vision. Senge basi takuya tosa mimi nitie mbio bibi yangu pale. Ndio msoma kwa bibi sangana tia mwasi na ngawana? No. No. Sema Mungu njoo muite. Nzambe soki abengi. Hapana mimi ni muite. Eza mobali tenda ko benga yeye. Katika utumishi kama unaitwa na watu. Soko benga mimi na kati ya bosi. Haiko vision kutoka kwa Mungu. Lotomo ko utepa ya bato utepa Nzambe te. Iko ya mapenzi ya watu. Ezali volonté. Eglise kila mtu anaweza chunga kesho. Mtu nyoso akoba te l'église lobi. Kama uko unatembea na vision ya Mungu. Soko to tamba na vision Nzambe. Hata kama hauko kabila yangu. Hata soko za kama leo nakuwa representant kusepe. Sijulikane hata kusepe. Parce que eglise ya sepe inaongozwa na watu wenye biko na roho ya Mungu. Na bato bazokamba na molimo. Sina ta nini mwa kama linye mwa hivi ya familia. Na linye na watu ya Katanga ya Lubumbashi. Na watu ya Lubumbashi na Malenge na Banja na Efraim kama ndio Efraimu. Baoba bandisa bandisa kimakambu. Sina hata linye mwa. Ayebani teta na papa Kayumba. Haleluya. Amen. Gizu kwa hapo kitembea na Mungu mzuri na Mungu anakutetea. Ndengo za awa kesho unaweza kuwa representant le gari ya sepe. Témoigner pour comme représentant. Parce que dini yeka meme ingali na heshimia. Eza communauté eza to. Leo makanisa inakuwa na shida. Kila mtu kuna jenga kanisa yake. Mtu anataka sala église na ye. Na biku na tesa mwili wa Kristo. Bazo nyoko la penzo to ya Yesu. Nilikuwa na dossier mwana mtu mwana kuja kusemea mimi ku biro alikuwa ku kanisa mwana na bibi yake. Na watoto yake. Pastor hapana na bebesa bibi yake mimba. Pastor awana apesi mwasi ya mondimi ntemi. Banatengeneza mambo banatenga pastor tena banamrudisha. Baarrange babisi pastor bazongise yepe abimaki. Yeko toka kizi bibi alikuwa alisa onja matunda. Ngenge deja mwasi amekaki deja pastor. Anaanza tembea kutafuta mapastor wengine. Abandiko luka peli susu mapastor mususu. Elezema akufika hapa mambo angepata. Matondo mingi poso yako makapa ngazwa te. Apotre mwingine vile banakutana naye kwa reseaux sociaux. Akutani pe na apotre moko na bini. Anamulipia nyumba hapa kwa Makinje. Akutele ndako au na Makinje. Anakuya banakutana hapa banabebana banaenda nini ku nini? Mimi naenda na bibi yangu Tanzania kwenda fare repo, yeye anaenda njoo na bibi ya mtu. Ye apotre na zune mwasi ya mtu bake ko sala repo. Banaenda kule na bebesa bibi ya batu mimba tena. Bake ni susu kuna zemi mususu be. Paka bibi anazala kule. Mwasi ya boti kuna. Bibi anakuja rudi hapa na mtoto ingine tena. Songi awa na mwana mususu deja. Mr. Taji na biko tu karibu. Sasa ngeko nasikia tena. Tam susu azo yoka pebiso. Biko tu wetebe rodebe. Ezaka na ntebe rodebe. Unaingia ukanisa ovyo. Kokota kutaka na eglise pamba. Kwenda wewe vile na bibi yako yote. Kende yo na mwasi nayo. Kwenda vile na bwana yako yote. Kende na mobali nayo kuna kaka. Haleluya. Amina. Fasi yote iko fasi ya kuingia. Bisika nyoso bakota kate. Apotre Efraimu alikuwa hapa naangalia. Apotre Efraimu yake akatala. Asema Baby bibi yangu na watoto batabaki hapa. Mwasi na ina bana bakutika laka awa. Haleluya. Hata iko natembea kuna fundisha na yua. Ata azako kende kopesa bansenyema ayebi. Anayua roho yake iko njoo hapa. Motema itikali na awa. Napima sasa kucheza. Mega siko kwa mwali seki. Ile ba livre yote batachoba juu ya. Ba livre wana bakotumba nyose kokoma makala pona yo. Haleluya. Amen. Yote talungula. Ba livre kosika. Jua mwamuke. Pona mwasi. Utahamisha mika pala mara moja. Okobi misata papa na Kampala memie na kote mususu. Haleluya. Amen. Afirmiseme kwa maana sana. Ile yote iko na tesa bale batumishi yote kosa ku afirmisema kufundisha. Ezo nyokola basali nyoso wanaweza kuzama. Na unatiaka chaque mercredi tu kwa patu unafundisha watu pole pole. Mercredi ezo kula kusema malembe. Tu unakuweka pepe 10 20 15 6 ile natosha. Ezaka kaboy. Kama Mungu analeta bale batu 5 10 mercredi hapa mimi nafurahi.
Mimi sina tabia kusukuma bato hivi na hivi kutafuta bafishe hivi na hivi pia mirake kiwete tatembea no. Tunafundishiwa batu yeko na besoin kufundishiwa. Ndio tutawafundisha. Na kama unaona si tuko hivi iko asiyema. Ya msingi. Njo inatukalisha. Njo inatukomelesha. Mtu kuna Yesu, ujue kama uko nouvelle créature. Hakuna mtu utasema acha hii zambi. We peke tunaachana. Hizi gasomo yuko anasema kama kwa mwaka kama nini. Kama unasema kweli basi Mungu akubariki. Lamusa ya silani. Lamusa. Kama ulisema ya kweli. Mungu akubariki. Basi sisi tulianza kuacha zambi na hatuyaoa. Na mtu mwingine kuna tayarisha kuacha zambi saa ataoana. Sema na yeye attention. Kama Yesu attention. Nani alisema Yesu atakuya mpaka watu wote basi waoana. Nani ndiye bishoke Yesu akozonga tango batu nyoso bakomi mibale. Amen. Amen. Namba kufundishiwa sana. Ebongi kola kisama mingi. Ujikuta kama hauko tena mtu ya zamani. Omekuta kioza susu ekelamu ya kalate. Kwa mtu ya sasa. Okomi mtu ya sika. Batumishi ya leo. Mwingine utaona vile hafake vile zambi usherati nini. Haisa vile malofu. Atika masanga. Paseba malofu ba nini sa kwa zambi mwa demode batumbako. Ba masumo moko boya terre ba masumo moko demode ya kala. Bongo iko chako. Mais lokuta ndependa awe evoluer nango. Bongo. Lokuta. Bongo ko laisser passer. Donc lokuta pendande azana master. Anaweza danganya hapa kwa madhabahu. Ata aone tumbelo. Anaweza fabriquer meme na ushuhuda na kusema ya bongo hapa. Montage au ya montage. Kwa madhabahu. Abwa na madhabahu. Iko serviteur de Dieu bien servant. Asa mosali ya Nzambe to azo serviteur. Anakuwa shuhudia hapa. Bongo mtupu. Ayeko chela bino lokuta pendana ndenga etage. Mungu acheza na Mungu. Yo sakana Nzambe. Ese banacheza na Mungu. Basakana na Nzambe. Iko kujionesha ube nini? Ezako mila kisato eloko nini? Banajionesha mbele ya Mungu. Bayako mila kisepa Nzambe ayebiyo. Sema bongo yako kula hapana kumazabahu. Kosa liboso kuna ya. Sisi tunayua ulisomaka university ya bongo tunayua. Toyebi ke yo silisa na master uzakana lokuta ya master. Achana naye hapana kumazabahu. Watene tumbelo. Mwingine anaweza kuja natoa sadaka hapa. Mususa kwa yako pesa. Anafunga mkono iko vide. Akangi maboko kaka eloko izana kati te. Nisaka ona Mungu anasema ona ule mtoto. Zamba la kise tala mwana. Anakuja hapa natia hivi. Akoti si mwalo boko na kati ya kitunga pa alibere mupepe. Tena dimi. Mupepe pamba na ndenge ya dimi. Après ibada passer sa dimi lingia leo. Passer suka lobi lelo dimi kotaki. Akomiko vide. Nzoka zande mupepe pamba. Sasa unaweka ile. Tango chebongo. Hewa. Mupepe. Na unapokea hewa. Oyambi pe mupepe. Unapanda hewa. Oloni mupepe. Hata kama leo utabarikiwa. Après 10 ans, 20 ans. Mungu haiko mwanadamu. Nzamba za mutute. Tu dois payer ça. Okofuta. Utalipa. Okofuta. Mungu abachezake naye. Nzamba saraka na ete. Ukiokoka okoka yote. Soki obiki bika mbala moko. Okoka yote. Bika mbala moko. Tuko na aina tatu ya watu. Tozana lolenge misatu ya. Sio kujiua mzuri uko na mna. Yeba malamu na sanani. Tuko na mtu nyama. Tozana mtu nyama. Mtu ya kiroho. Tozana mtu ya molimo. Na mtu ya kimwili. Tozana mtu ya nzoto. Mtu nyama yeye banaita na Kifaransa homme animal. Homme naturel. Mtu nyama. Mtu ya halisi. Mtu oe nyama. Mtu ya nini? Kawaida. Ya asili. Mtu ordinaire. Ule mtu mutu wana iko mtu yeko compliqué. Aza compliqué makasi. Haleluya. Amen. Hajua kama Mungu iko. Ayeba kate soki Nzamba azali. Hata kama anakuya hapa nakuya tu maneno. Kama napita hata hapa na mkono kwa kuposha. Soki alekia mingi matalana. Haleluya. Amen. Akivala ka viatu moya bei na alati mwa Santiago. Ndio mtayua ile siku. Ndebo ko sentir. Haleluya. Parce que iko mutu nyama. Ezali mutu nyama. Nyama tulisemaka hapa nyama iko na nafsi. Nyama azana ame. Iko na mwili. Azape na nzoto. Mehana roho. Azana esprit te. Na nyama haitaenda kufanana mbinguni. Nyama pia kokota lola te. Nyama kikufa na kufa. Nyama soka kufa esili. Kula yetu ishe. Lia ebe esili wana. Mutu iko na mwili. Azana nzoto. Iko na nafsi. Azana molema. Iko na roho. Azana molimo.
ile roho ile esprit humain, hapana kwa Roho Mtakatifu. Molimo nanaona ya moto. Na ile njo ndani inatokaka discernement. Yango nde ebimaka bososoli. Yao njo inaonesheka mtu iko na discerne iko hivi na iko. Yango nde sala ke mtu asosola yeba ole. Kama mtu naishi maisha ya kimwili sana, soki mtu abiki nzoto inaua maisha ya kiroho. Ebomi molimo. Unabakia tu nafsi otikalika na molema na mwili. Na nzoto. Unakuwa sawa na nyama. Wana komi yona nyama bokokani. Hauna tena discernement. Oza susa bososoli. Utafanya zambi sawa laisser passer. Okosala masumu ndenge ulingi. Zambi sawa visa mtu kunapita kuna. Masumu komi lokola visa ezo betama. Haleluya. Eglise ambayo tuko naongoza. Eglise tozokamba. Hatuongoze si tuende kesho upotevu. Tunaongoza watu waende mbinguni. Na sasa Mungu ananifunulia meme ndani ya eglise tuko ndani. Na kati ya eglise tozana kati. Kuko mama ingine kunaenda mpaka kwa mafumu. Mama msoke na banganga. Utafuta dawa ya buyumba. Dawa ya kazi ya domination. Iko hapa. Anaenda kwa mafumu. Akepepa banganga. Iko naomba na jazo Roho Mtakatifu. Azotondi sana pe molimo mosantu. Ome animal. Wana mutu nyama. Utapotea. Okobunga. Ufalme mbingu haiko yako. Bokonzalo leza pona yote. Mfumu yetu iko Yesu. Nganga na biso za Yesu. Mfumu yetu iko Yesu. Nganga za Yesu. Mfumu yetu iko Yesu. Nganga za Yesu Masia. Ukiamini Yesu, soko ndimeli Yesu. Iko yote ndani ya yote. Azali nyoso kati na juu ya yote. Likolo na nyoso. Anatosha juu ya maisha ya mtu. Yende abomo. Yende ko final kwa maisha. Yende za suka. Mfumu takufani. Nganga ko saloni. Mfumu yepeke kwa pauvre. Yemo nganga nano azana bikoki. Uko na nyumba ya shere kuliko mfumu. Kitanda ya mzuri kuliko mfumu. Unavala kuliko mfumu. Unaenda sema saidia mimi. Soto asungayo. Atasaidia una mchafu tu. Akosungoka na bosoto. Utafanana yeye kesho. Yoko za pebu soto lokola yelobi. Uko propre uko kwa mtu mchafu. Osoke ndepa ya mtu ya busoto. Iko paske hauna esprit ya discernement. Eza poza na bososo lina kati na yote. Hauna vile Roho Mtakatifu. Wape na mulimo na Nzambe te. Haleluya. Amen. Paske mtu ya kiroho. Mtu ya mulimo. Iko mwenye anaamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha. Na anajazwa Roho Mtakatifu. Atondisa mulimo. Roho Mtakatifu anaanza kumuongoza. Mulimo na Nzambe azokamba. Anaishi maisha ya utakaso. Biki kati ya mtu atatu kwa mtu ya kimwili. Mtu amususa nzoto. Hapa batu ya kimwili njoo balikuwa mingi. Batu ya nzoto ndeba yake bele. Semene haba ukuya. Semene pase ndeba yazaki mingi ya nzoto, semene oti. Batu ya kimwili. Mwili kuna trende batu. Nzoto ezo sala batu. Kutosa batu mingi kwa mapenzi ya Mungu. Kobimisa batu na volonté ya Nzambe. Mtu mwingine kama hana nguo mpya hata kuya dimanche. Musu soka sana ya sikati yako yape dimanche te. Mwili taacha mtu anachelewa kuibada goliko kuya 10h iko na kuya 11h30. Nzoto ezo sala ke mutu akoma na kamwa retard. Kamate kwa ba makeup afanye. Achana no mwa boye. Iko mbaya na sukula kwanza yeye. Silo ele kimula ina changer style. Anaangalia style nyingine. Ache style msusu. Iko na masomo ya makeup. Azana kelasi ya ba makeup. Tena uli anza kiao na 6h. Oli abandaka na tongo. Atakianza makeup njo na 10h moins 10. Yeye abandaka na 10h moins. Afai pale 1h. Asala ta 1h ya kusala makeup. Iko mambo kama mwili ingali na kuprive wewe kuenda kwa adore Mungu. Soki nzoto zo pekiso iko problem. Nzambe wana likamu. Me ujitayarisha basi mzuri. Ose prepare kasi malamu. Mwili sikubebe wewe kuingia ndani ya upungufu. Nzoto eme maote na kacha bolema. Si bengine tuko napoteza babitu ingine mingi. Meme kazi yetu kwa sababu ya kutumikia Mungu. Tena siwe kama wito yetu ilitoka namna gani. Mimi nafaa komesa kidogo. Mimi nikapenda tu kuenda kuangalia kazi yangu. Roho Mungu nakataa. Usiende. Maisha yako iko hapa. Na tunaikala tu. Afandi kaka. Mimi na roho kuna luma. Motema kasinde duku. Tena ndani baenda iba $4,000. Ba ibi lisusu $4,000. Mesa mimi naikala. Tangu afandi. Nasema Bwana jina lako lipewe sifa. Abi kombonezo lokumu. Parce depuis nilizalika ninaanza utumishi. Depuis abandilo to. Si alalaka njala. Alala na nunzala te. Si akosaka nguo ya kuvala. Azanga elamba kolala te. Si akosaka fasi ya kulala. Azanga sika kolala te. Parmi les pasteurs. Kati ya pasteur. Quand même. Jusqu'ici. Tino sikoyo, oh Ebeneza. Tima sekuri. Nzambe asungiye. Kwa Ebeneza. Ebenezer. Haleluya. Amen. Nanjo mimi naikala tu. Yango afandi kaka. Sasa bibi yangu kama tabasi responsabilité ya kazi fanya tu. Hiyo kasi telemela business. Me kazi yejo ko castet iko na musala yango ndeza. Ukiamwacha tension napanda mara moja. Ezalinde so motation ko matatango nyoso. Basi Mungu atusamee. Nzamba limbisa biso. Tulikuwa nasaidia hata kazi kwa mbali.
Parce que si hatutaacha kazi yake, tunaweza lapa, tunaweza jitoa, tutamtumikia mpaka mwisho. Bien aimé, kama Mungu anakuita utumikie yeye, tumikia yeye kwa kweli. Ogopa Mungu. Mungu banamwogopaka. Hata tunasimanga na ba jene tu munaikala. Mungu banamwogopaka. Banamwogopaka. Hapana kusema kama unaiba, unasharatika, unakia panda hapo. Unapita, unaimba, unacheza, unaabudu. Hapana fanya bitu ile. Ikala. Ujifunja mtu akafanya zambi unaikala. Unaona batumishi ya Mungu unatengeneza. Hapana kutumikia Mungu ndani ya ukoma, ndani ya uchafu. Uko kiumbe kipya. Église iko juu ya batu yote. Basharati, bizi, balevi, pale. Ataka vana mbaya usizidie. Acha ingia ikale, asikie neno la Mungu. Si atuko kanisa ufugiza batu. Me we mwenye ko servant. Uko serviteur. Uko natumika hapa kwa madhabahu. Uko naimba kwa madhabahu. Tukisikia. Ubia ukisikia mie. Usinyamazi. Hata wewe usinyamaze. Yope kufanya kimya tena. Sasa pastor mwenendo wako haiko mzuri. Yebisa papa utamboli malamu. Tusikia hivi. Toyoka kiboye boye. Uko naguza mazibe ya batu. Ozo simba mabele ya batu. Sasa ba pastor wengine. Lokona ba pastor mususu. Uko nafanya hivi. Ozo sala boye. Hapana nyamaza. Meme ya bibi yangu, meme ya nani? Hata nani. Tuko zamu kwa mwingine. Baza tozaba sentinelle pona ba misusu. Bapagano tutabayongelea. Tubapende na zambi yao. Hivi bakuye kwa nani? Kwa Yesu. Lakini si benye tunaokoka. Kama wewe unafanya zambi, kimbia ule mara moja. Kama kati yenu mmoja hapa unasikia huyu alizini, oh yeah. Sema leo kubeta setete. Unamwambia leo hautapika sente. Sema tuna hautapika. Muko zamu kwa leo mimi natangaza ukanisa hii. Polele. Kama mchungaji. Lokola mubateli. Ukisikia mtu kunafanya zambi. Soki boyoki mtu osala masungu. Na huko na musuteni. Po ozako sunga ye. Na unajua. Oyebi yango. Bila kudenose kubaze. Ozolo bate pa ya bampaka. Tutalani we. Iyo nde toko baby sape fina yo. Hallelujah. Mwache batu bawili batatu yebiko bien batumike baimbe. Kama iko we mukristo imba. Kama iko ye imba, kama iko we imba. Bawili batatu. Parce que zambi inakimbiza gloire kwa eglise. Acha si batu akule nyuma tufanye zambi. Na hapana madhabahu. Na kama unajikuta huko mtu huko unafanya zambi na unakuwa kwa madhabahu, ikala nyuma. Parce que laana itafuata maisha. Na haiko mingi mtakulaani. Malédiction ko suspendie hapa juu. Ya parole ya Mungu yepe. Sasa kunafanya makosa. Yepeke kuna laani maisha. Yemoko ezo baby safina yo. Sema mwenyeko pembeni yako. Sema mhubiri kunaongea na wewe. Sema mhubiri kunaongea na wewe. Eglise ya kiroho haiko eglise ya zambi. Eglise ya molimo ya masumu te. Hapa kwa fasi ya batu ya Roho Mtakatifu. Aweza isika batu ya molimo masumu. Wakati tunaimba gizi mnaimba louange. Moyembi na boyemba louange. Gizi mnaimba adoration. Batu yote raba ya basanta raba. Iterebo ya baba. Rota raba yekebo. Bisanta raba. Ile yote kunapotea. Cause du péché. Pona masumu. Mazabao hii etumbelo oyo mwenye kunakuja kusimama hapa. Oyo azoya kotelema hao. Attention. Ange. Nasimama kama mchungaji. Atelemile kola mosali. Batia mhubiri. Batia moderateur. Batia moderateur. Mwenye kunasimama hapa attention. Ozo telemesika oyo. Tena sema mangine attention. Naongeza tena attention. Naongeza attention. Keba na yo.
haiko fasi ya uchafu. Hapa iko majibu ya watu mingi. Hapa ndio ndoa ya watu iko natoka. Hapa ndio safari ya watu iko natoka. Hapa ndio maisha ya watu iko nabadilika. Hapa ndio watu iko naponyeka. Hapa ndio watu iko nabarikiwa. Usichafue. Usichafue. Kama unaenda bien savant tunafurahi. Na msicheze na madhabahu. Mimi unaongoza baimbaji. Ongoze bao mzuri. Na kukanisa tunaongoza. Hatupende batu mbili. Bibi na bwana. Batu mbili kutu fiancé. Na kila mtu analala kwao. Fiancé yango pe mtu na mtu azola lepa na bango. Hatupende vile kukutana kwa ba restaurant. Ezate kukutana kapena ba restaurant. Muende ongea kumuzea kanisa. Boke ndeko solepa ya paka ya Lingomba. Parce Musa moderniser kila kitu. Bosibo sali eloko nyose komilo kwa ba mindele. Tukutane fasi fulani. Tukutane sika moko. Na ni basika musikwenda ndaona ba garçon ngiri kuba. Bengire kuba boxer. Boke ndeko tala katala ba garçon te ba msusu bazaka kuna ba mukuu wa moko. Nazobela mnazawa mabe yaka otala ngai no banakoya te sema nakoya sitakuya yoza kache wewe uko na mfupa moya Mukristo unasikia Mukristo oyoki unasikia oyoki masiko tu ratia na nani James hapa na James pendenge boza ao ile ko baraka ya maisha yenu. Wanaweza lipambolia vina bino. Itabapandiza na kuendelea mbali. Ikomatisa bino boke musika. Na bengine vile hata utanga modere. Hata utanga modere. Haiko tu upiga ngoma. Ezaka kubeta mbunda te. Mungu abariki kwa mwenye analeta ngoma leo. Zambi apambola hoya yena mbunda hoyo. Hatukulomba tunakuta. Sengite mekameme. Mungu akubariki. Nzamba pambola yo. Arudishe mara 100 fasi yetu. Nzamba zongi sambala kama sika utaki. Hivi ndio kanisa na kwako. Boende eglise zala. Na Mungu abariki benye banaleta mikro. Oyo pe apesi mikro nzamba pambola ye. Ya baimbaji mikro yeko wapi? Mikro oyo eza wapi? Merci. Na kuya na shakoshi yemi na wazi. Eyena valise nango. Haiko hivi. Eza complet. Mungu abariki. Nzamba pambola. Yote liko kutumikia Mungu. Njoo kutumikia Mungu tu. Ndeko sala nzambe yango wana. Njoo ile tu. Yango kwa wana. Basika yetu na ba garçon. Ba jeune fille na ba garçon. Tunawapenda sana. Tolingi bino mingi. Tuko na neema Mungu anatuletea basika ya kuungana na ba garçon. Tozana ngolu ba garçon ba bogar na ba jeune fille ba belle. Bakimba pa mtu kunatoka Amerika tumiko naenda kusema. Soki bayembi azomona mtu na Amerika azo voyage na yake bala na step. Mais akuyekutane bien. Aya kukutane bino malamu. Ndio na mimi nakataza hata mama mjimna wa bitu bakikundi. Yangola tozopekisa mema. Ndio vile tulifundishiwa. Kikundi namba mukamata jema mutie ku département ba mama. Boko za jema ko te pa ba mama. Charger na ba jeune. Yenda ko za la charger na ba jeune. Apana ya ba fille kama capable non. Eza ya ba fille capable te ba to ba le. Unajua tuone tunakatala kikundi. Boebi pa ni to boya ka ba group. Ni muko bia muko mbaya. Bino boza mama. Mtu ngine ta former kikundi yake. Mususa ko sale kiri na ye. Ubie batu banakukutana ku kikundi. To batu bakute na kiri. Bali unaona eglise ile parapluie ya kanisa na chunga batu sana. Umeona eglise si para batu ebele. Mtu nakamata kikundi yake tu bien. Mtu asali group na ye. Akumi anatamani kusacrifier ni. Nzoka linginde akaba mino mbeka. Ube na kamata etoile yako. Ube asoso ba etoile na bino. Juu ya kikundi. Pona kati ya group. Ni amuko ndani. Ile iko. Watu tunakufa tu hivi. Mutoko alikufa je. Akufi ngene. Kwa kanisa tunaombaka na imbaka na paka ni. Ako musa former kikundi yenu kule. Group skill moko boy bo sala. Ya ba mai. Ya ba mai moko boy. Ya ba kodeko. Ya batombo ki moko na ya motombo kundi ya ba jeune ba papa mafana ba jiformer ikundi ya bongo papa moko be basali inamba tujue objectif ya kikundi iko nini na mbele ku créer museme libosa ko sala ngo boloba ata ba imbaji ata ba yembi hatukatali parce que tunapenda baimbaji tu bapana yeye mlifaka ba mwenda imba kama ya yuyu ya nani vile kama ya nani ya kama ya nani haiko mbaya metujue mbele na tuyaombe toyebaka nano programme na bino peto bonde lipona yango hapana kubeba kuitilize kanisa ezaka te kosala eglise kitu yako na makamono ya kanisa haita beneficie ndani eglise kozo eloko moko te na kati meme 10 menye haukuleta atana 10 mango pe oyaki nango te hakuleta ngote tunamaliza tosilisi nilikuwa sema leo sitaongea mingi
Papa lobaki lelo kozaka 30 minutes. Elingi koka 30 minutes ingi koka. Sinataka enea sasa. Elingi nde koka. Sina inabakia kama 3 minutes. Yes. Inabakia 3 minutes. Hallelujah. Amen. Mtu akifanya dhambi soki mutu asali masumu na iko mtumishi iko mkristo. Pe azamu serviteur. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Kuendelea kunasema elobi boye. Mutu namuna ule. Mutu lokola oyo. Musikule hata na chakula. Boli anaemesa mokote. Hata chakula ikuwe mingi fukiza. Hata bile za mingi nenge nini. Katuka lungwa bimisa. We maliza tako kula unamuletea utakula we peke. Hapana. Nichangie na we. Ke bosangisa sahani moko. Soma tule verse. Na tuende. Hatuta tafsiri tunafunga tunaomba. Toko molangote. Toko kanga. 1 Corinthiens chapitre 5 verset. Iko verset juu ya ba Kristo les hommes charnels. Eza pora bato ya nzoto. Iko mkristo me mukuru mwanda mungu mwanji. Aza muto nisho ni froid. Anja toko 5 unaendelea mpaka 20. Ozotanga kako bana na 5 malembe. Tutasikia tu tunaendelea. Soma mbio mbio. Tanga yango. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Mtu kama huyu motolokola oyo bamutupe kwa shetani. Babuaka ina Satan. Juu mwili yake yaribiki. Nzoto na ebeba. Endelea. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Hivi roho yake ikuwe sauvé siku ya Kristo. Mwili yaribike, shetani acheze na banyoka balume, bamamba balume. Même roho yake okolewe siku ya molimo na ezolobiko. C'est bien à toi que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levés afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Anasema yeko frère, yeko mosherati, yeko mulevi, anaenda kubafumu, babitu yote, na anasema yeko frère. Usikuwe na relation, usikuwe me kama komunye haya mini Yesu, kuwa karibu na yeye. Que j'ai en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants. Ôtez les méchants du milieu de vous. Kama unaona uko Mkristo, soko za Mkristo, mtu kunaona njia kwa yuko mzuri akakatala kupokea kukua akatengana na acha atengane na. Soko moni mtu abangi umeuza Mkristo, amoni kenzela mtu. Amweke sema na yetu wazi, mimi nakuwa mpagano. Yebi seka ke naza mpagano. Mimi nakuwa mlevi. Nataka mulangwa. Mimi ukisema niko Mkristo. Soko lobi naza Mkristo. Sema kwa mtu anaweza zalika mara ya pili. Seki oza ekela mwasika.
uko kiumbe kipya. Oza mutu ekela mwa. Sasa baende baone babitu ile uko nafanya. Bamona biloko zo sala. Uko mtu akumkimbia iko mchafu. Oza mutu akokima yo poza mbindo. Kuachana naye. Tikana naye. Lilo ndio neno la Bwana. Wana ndilo Bwana Nzambe.